Hello, welcome back to my channel. My name is Farooq Hussain and you are watching me on Food Vlogs, Cook, Eat and Drink channel. चलिए आज बनाएंगे पाइनएप्पल एंड बेल पेपर मोहितो। मोहितो बहुत ही फेमस मॉकटेल है, तो आज फिर से पाइनएप्पल एंड बेल पेपर मोहितो बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक ग्लास लेंगे। ग्लास के मिंट के 10 पत्ते हम इसमें डालेंगे। अब इसमें बेल पेपर का 4 चंक्स ऐड करेंगे, येलो बेल पेपर का। और रेड बेल पेपर का 4 टुकड़े डालेंगे इसमें। अब इसमें देंगे पाइनएप्पल। लेमन का और एक पार्ट का जूस। इसमें डालेंगे ट्रिपल सेक्स सिरप 20 ml। अब इसमें आइस ऐड करेंगे, क्रस्ट आइस ऐड कर लेंगे। तो पहले प्याज से मिला लेते हैं। अब इसका टॉप अप करेंगे स्प्राइट से। अब गार्निश के लिए डालेंगे एक पाइनएप्पल स्लाइस, और डालेंगे Thank you so much for watching this video. I hope you will like it. Make it at home along with your family member. Give your valuable feedbacks. मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ। Thank you so much. Take care.